ओम शांति। ओम शांति। আজি आमे पुणी थरे एकाठी हेइछे। आज आमे 19 अगस्ट 2025 ब्रह्मा कुमारीज मुरली उपरे गभीर भावे आलोचना करिबा। ए मुरली गुड़िकर गभीरता वास्तव में असीम। सतरे आमर मुख्य उद्देश्य हेउछि एहार जो मूल तत्व आउ आध्यात्मिक ज्ञान अछि सेथिरु किछि मूल्यवान कथा बाहर करिबा। बिल्कुल। आउ समस्तंकु अनुरोध पूरा बुझीबा पाई शेष पर्यंत आलोचना रे रहिबे। आउ जदि आपण माने दैनिक मुरली शुणिबाकु चाहुछंती बा एमिति आध्यात्मिक कथा जानिबाकु चाहुछंती तेबे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिनेबे। एहा बहुत जरूरी। तेबे आजिर मुख्य विषय आमे आमर प्रकृत स्वरूप को केमिति भूली जाइछि आ ए जो समय चक्र चालिछि तार रे गुरुत्वपूर्ण मूड को केमिति चिन्हिबा। ए मुरलीर सार तो बहुत गभीर। एथिरे बाबा कहउछंती आमर जो मूल धर्म अछि माने शांति ताकू भूली जिवाटा ई सबुठु बड़ भूल। सबुठु बड़ भूल। एटा खाली गोटे साधारण भूल नहे, आमर सबु दुखर कारण हेउछि एटा। अच्छा। तेनु वर्तमान हेउछि से समय जेतेबेले आमको ए भूल रु मुक्त हेबाकू पड़िबो आ निजर प्रकृत घर माने आत्मांक दुनिया परमधाम आ निजर राज्य सत्ययुग बा स्वर्णिम युग को मने पकैबाकू हेबो। एटा बहुत शक्तिशाली कथा। जेतेबेले आमे निज मूल स्वरूप आउ घर को मने पकेबा सेतेबेले बोधे वर्तमान रो जो भ्रम अछि सेटा भांगी जिवो। निश्चय। तबे मुरली रे गोटे प्रश्न भी अछि ना, माने को संकेतरु जणा पड़े जे ए पुराना दुनिया शेष हेबाकू जाउची आ नुवा युग आसुची। बहुत स्पष्ट संकेत दिया जाइछि। बाबा कहउचंती जेतेबेले स्मृति यात्रा रे माने परम पितांको मने पकेइबारे गोटे निरंतर निशा रहिबो, एक अपूर्व आनंद। अच्छा, निशा। आध्यात्मिक निशा। आउ जेतेबेले बुद्धि एपट सेपट बुलिबा बंद करिदेबो माने बाहर दुनिया रे भटकिबा बंद करी आत्मा रे स्थित हेबो। जेतेबेले आम कथावार्ता रे भी से स्मृतिर शक्ति अनुभव हेबो आउ भितरे एकादम असीम सुख लागिबो। आउ गोटे कथा, जेतेबेले स्वर्णिम युगर सुंदर दृश्य सबु बारंबार आखि आगुकू आसीबो। ओहो। सेतेबेले जानिबाकू हेबो जे परिवर्तनर समय पाखी आसिलानी। एई कथा सुनिकी मोर मुरलीर से गीत धाड़ी मने पड़ुछि, तुमको पाई आमे सारा दुनिया पाई गलु। वाह। तार आध्यात्मिक अर्थ भी सेया ना, माने असीमित बापांकठू स्वर्गर अधिकार बा वर्षा पाइबा एमिति गोटे प्राप्ति जहाकू केही आमुठू छड़ी नहीं पारिबेनी। एकदम ठीक कहले। किंतु एठी गोटे सूक्ष्म कथा भी अछि। कौन सेटा? जेतेबेले द्वापर युगरु रावण राज्य आरंभ हुए माने विकार सबु आसी जाए, नकारात्मकता बढ़ी जाए, सेतेबेले ए जो स्वर्गीय अधिकारर स्मृति आउ निशा सेटा धीरे धीरे कमी जाए। अच्छा, एमिति भी हुए? आउ एटा भी सृष्टि नाटक रे आगरु धार्य होईछि। बाबा सेथि पय तो बारंबार मने पके दउछंती जे आमे शरीर नुहे, आमे अविनाशी आत्मा। देह अभिमान। सेई देह अभिमान ही सबु भूलर कारण। निजकु शरीर भाविबा ही भूल कराए। बाबा तो आमुको आमर 84 जन्मर पूरा चक्रर रहस्य बुझौछंती, केमिति आमे देवता थिलु आउ धीरे धीरे तळकु खसी आसिलो। 84 जन्मर चक्र। बाप रे, एटा खाली गोटे संख्या नुहे, आम यात्रा केते लंबा आउ वर्तमान समयटा केते गुरुत्वपूर्ण सेटा बुझाउछि। बिल्कुल। आउ एई जो ज्ञान एटा तो प्रकृति रे साधारण मनिषरु देवता हेबार पाठ पढ़ा, विश्वर मालिक हेबार पाठ पढ़ा। एटा खाली किछि तथ्य नुहे, एटा पूरापूरी गोटे परिवर्तनर प्रक्रिया। अच्छा। आउ एई ज्ञान रे बाबा बुझौछंती केमिति अलगा अलगा धर्म स्थापक माने आसंती, निज निजर धर्म स्थापन करंती। किंतु एबे कोन हेइछि ना, एई जो पूरा विश्व गोटे गछ परे सेटा पूरा जराजीर्ण हे गलानी। तार जो मूल थिला आदि सनातन देवी देवता धर्म सेटा एक प्रकार लुचि जाइछे। देखा जाउनी। सेथि पई एई संगम जुगरे माने कलिजुगर शेष और सत्यजुगर आरंभर समय रे निजे परमपिता शिव बाबा आसी ब्रह्मा बाबांको मुख द्वारा ए मूल धर्म को पुणी स्थापन करिसंती। ए जो यात्रा कथा कहिले ए पुराना दुनिया रु नुआ दुनिया को जिबा पई सेथि पई स्मृति यात्रा बा बाबांको मने पकेबा बहुत जरूरी ना। मुरली रे एहाकू पहरिबा सहित तुलना करा जायछि। एकदम ठीक, पहरिबा परी। आउ एही पहरिबारे बाधा भी अछि। बाधा? की बाधा? माया माने 5टा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एमाने होउछंती कुंभीर परी। ओहो। एमाने बाधा दियंती। जेउ माने स्मृति रे पक्का रुहंतीनी से माने बुढ़ी भी जाई पारंती। एठी खाली क्लास रे बसी गले हेबनी,
ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ଆଉ ସ୍ମୃତି କେମିତି ଅଛି ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଚାର୍ଟକୁ ପୁରା ସଚୋଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ବୁଝିଲି ଆଉ ଏ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ହଁ ସେ ଯୁଗର କଥା ଭାବିଲେ ବି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ନିରୋଗୀ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଅପାର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖ ସତରେ ଏବେକାର ଏ ଯୋଉ ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅପବିତ୍ରତା ତାଠୁ ଏକଦମ ଅଲଗା ବିଲକୁଲ ବିପରୀତ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମହାନ କାମ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଶେଷ ଜନ୍ମ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମର କେତେ ଯେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସବୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ଏସବୁର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ସବୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏବେକାର ସମୟଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସମୟ ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପୁରା ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ବାପ୍ ଦାଦା ମାନେ ଶିବ ବାବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମିଳିତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ତାର ଲାଭ ଉଠେବାକୁ ହେବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ସାହସ ରଖିବା ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସାହସେ ବଚ୍ଚେ ମଦଦେ ବାପ ବାଃ ଠିକ୍ କହିଲେ ଆଜିର ବରଦାନ ବି ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛି କହୁଛି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଉ ତାର ପ୍ରାପ୍ତିର ହିସାବ ଜାଣ ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ଲୋଗାନ ପଦାର୍ଥର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ଜିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓହୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ପଦାର୍ଥ ଜିତ୍ ମାନେ ଭୌତିକ ଜିନିଷର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ହଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଦାସ ନ ହେବା ବିଲକୁଲ ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକେଇବା ପରମପିତା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଜର ମୂଳ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୁଣି ପାଇବା ଏହି ସହଜ ଯାତ୍ରାଟା ହିଁ ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ପଦାର୍ଥର ଦାସ ନ ହୋଇ ସତରେ ପଦାର୍ଥ ଜିତ୍ ହେବାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ମନନ କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଯାହା ବି ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ବା ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ହଁ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର